ndabaramukije nshuti baryango ba Zone TV, nibaze ko muherere muguwe neza muri amahoro. Kuri uno munsi ndi niteka ryo kwakira umukozi w'Imana akaba asengera kuri Eglise Présence de Dieu. Simsebye byo kumudondora ngo namuvuge uko ari we, ariko mbere na mbere nagomba kugira ngo mbere ko tangura ikiganiro tangure dusenga, ndamuhe kaze abidondore hama agira ko asengera kino kiganiro mu Yesu Kristo abahe mugisha cyane. On peut prier. Seigneur Jésus, nous disons merci, toi qui es puissant, toi qui es miséricordieux. La Bible déclare que tu as aimé tes enfants, tu as aimé le monde et tu as envoyé ton Fils unique, afin que celui qui croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Alors Seigneur Jésus, j'ai prié pour cette émission et pour celui qui nous suit maintenant, que ta puissance et que ta main puissante commence à changer nos vies, que ta puissance et que ta parole commence à nous transformer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Baba, mina omba kwa huyu muda, acha presence yako ipate kujimanifeste ndani yetu. Presence yako ijimanifeste na ule ambaye anayetufuata kwa huyu muda, kupitia uwezo na jina la Yesu Kristo. Ulisema ya kwamba amani yangu ibaki pamoja nanyi. Basi Yesu, mahali panapo furaha na mahali tunapoongea jina lako, uko pamoja nasi na amani yako iko pamoja nasi. Uinuliwe Yesu, na ubariki anayetufuata kwa huyu muda kupitia uwezo na jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amena. Hama nimuze gutangara, turi muri East Africa, turi muri Afrika y'uburengerazuba, Igiswahili kirakora, Igifaransa kirakora, Icyongereza kirakora. Mu kiganiro cy'uno munsi ni extraordinaire. Ni ikiganiro kirimo indimi nyinshi tugiye gucangacanga kugira ngo wowe wumve Ikirundi ubashe kumva byo twavuze, wowe wumve Igiswahili ubashe kumva byo twavuze, na wumve Igifaransa nibaza gatangorane. Ndazi ko muza kubitahura. Umwe Yesu Kristo abahezagire cyane. Mu gutangura ikiganiro nagomba mbanze mbazo no mugenzi yatugene kuri no munsi kuri Zone Burundi TV, nkuko musanzwe bimenyereye nitwa tubivuga cyane hejuru byanditse ko ari Zone Burundi TV. Murakunzi bacu mugirageze kubibara n'abandi bose, nagomba rero nangwe ndamuha ikaze menye yo tugiye kuganira ari we, abanza twidondore ku mazina yiwe n'uwo ari we. Bon, shalom shalom. Kirundi kinanivuruga kidogo. Bon, mais je parle même Kirundi. Des fois, je parle Kirundi, ce n'est pas grave. Bon, Joe ni toi prophète Japhet. Kandi ndashimira Imana. Bon, parce que Sigambere, ça fait imyaka zitano, comme ça, oui. 5 ans, 6 ans. Non, donc je suis au Burundi. Et j'ai servi Dieu ici même à Burundi. Alors, ndi mukongomani ariko ubu ndi murundi, banitazira Muhizi Japhet. Bon, je rends tellement grâce à Dieu d'être ici et surtout d'être invité. Kiganiro, vraiment c'est un privilège pour moi. Donc kubera ijambo ry'Imana cyumvikane hano hose mu isi yose. Donc bref, je m'appelle prophète Japhet Nsamba. Nasengera mu église la présence de Dieu Ngagara quartier 9. Niyo nasengera, niyo kogwa bikogwa. Kenshi usanga niyo sengera. Donc ego. Sawa. Ego ni prophète Muhizi Japhet, n'umurundi w'umukongomani. Ego Imana yatugira ubugisha rero kuno munsi kugira ngo tubashe kwicara nawe tuganire nawe mu kiganiro kivuga butumwa cy'ubutumwa bwiza kuri Zone Burundi TV. Japhet hane kuri Zone Burundi TV. Sange tanga ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ijambo ry'Imana. None twanezerewe kumwakira kuri Zone Burundi TV. Japhet, narandire cyane, mwavuze ko muri abakozi b'Imana, mwaravukiye mu muryango w'abakozi b'Imana muri Zaraka mu famille y'abatumishi. Donc normalement sikuzaliwa mu famille ya Bakristo. J'ai grandi donc nimezaliwa mu famille atukujua Mungu. Donc twebwe turi abapagani, papa mupagani, mupagani. Ariko
umuhamagaro wanje kuva niri muto cyane ariyo ibintu byinshi ndabona nyene mu nzozi mu ndoto ndabona ndiko ndasengera abantu ndabona ndiko ndirukana amadayimoni kandi ndi muto ibintu byo kusenga na vyuzi ndiko ndabona ndiko na profetiza nagira ama service ariyo abantu benshi cyane ariko sikujua donc je narabonye uko nyene bon sikujua ni bitu gani kuva niri muto usanga ariyo ibintu bimwe shobora kubona usanga ndabona ibintu usanga mbwirima maraba umurozi ariko bose muhira usanga na numwe amubona ariko je ndamubona ego donc kuri jewe byari ibintu biri tellement difficile kuviva kube difficile kuviva parce que kuva tangani ngariki mudogo ndabona ibintu biri étrange raba ikintu raba ibi donc c'est kujua donc ibintu biriko biripasa donc nimewaza tupeko saba usanga ni jewe nyene ndi possédé usanga ni jewe nifisa amadaimoni kubera yari jewe nyene muhira usanga nabonye ibintu ariko nilikuwa niko mupagani sikuwa najua Mungu na mukatolika sikuwa tana siabatiziwa donc ulizaliwa kama familia ya Katolika familia ya Katolika sasa ndio Wakatolika ni vile kabisa waingagi mkanisa kila siku nyumbani sasa aha sasa byarakoroheye rero kugira ngo ababyeyi batahure izo ngabire ziri muri wewe je fise inahe iri ndende cyane kubera jewe bara bamentoka ikimati bari bagutanze ikimati voilà mais ya une prophétie ariyo buvugisha baravuye nga mu Burundi busanga muri Kongo iwacu ngo ariyo umukozi w'Imana hari ya ku famille kandi Imana izomukoresha cyane kandi Satani ariko ararondera ubuzima bwiwe ego voilà donc ubu arashaka donc afe shobora kuvuga vinshi kubera urazi ibintu bimujyango ariko baranahikimati rero nari umuntu nari muri ambiance mu muziki zisi ndatamba donc Imana voilà narajenga mu Burundi yari mu 2014 niyo narashise mu Giyosha niyo babatije balinibatiza pale barangire deliverance ya ukwezi kose sishobora kuryama ndaryama ndabona ibintu nyene biriko birafata ndabona uyo muntu ariko arankubita ndabona uyo muntu ariko arangirira nabi imbi no kubera jewe shobora kumezuku ariko ndiko ndabona ariko araza donc nabuza amahoro mais mu Gihosha muri église baragusengera niyo muhira hari yanyene kuva tuvuye muri Kongo batangwa kusengera donc je préférais ni jame mu ishengero cange ni jame agati ya mama pasta cange papa pasta kubera ubwoba kubera ni ibintu imisi yose donc yagufata mu ijoro ku murango donc narasabe gusimana je nashaka gufa kubera ndarushe byakubushije amahoro voilà kubera uyo muntu arashaka arankubita arangira inabi no kubera iki wemenye kubatizwa kubera iki voilà pourquoi j'aimerais dire aux gens qui nous suivent maintenant umubatizo wa mazi menshi urafasha cyane urazi kubera iki kubera Bibiliya iravuga ngo aho turi muri Kristo aho turemere Kristo turaba abantu basha ibintu bya kera byahetse tuje muri Kristo bya kera birahetse kandi bashasha voilà donc bisigura donc ça veut dire que wakati les choses anciennes sont passées toutes choses deviennent nouvelles aho ndakiriye Kristo donc si jewe mbaho ni Kristo aba muri jewe rero aho ni sawa ariko arasigara ikintu cyo kwemetsa donc ikintu irashobora kwemetsa kubera urabona uyu mubiri urafise GPS uracumva donc umuntu arashobora kunlocaliza donc si akarorero ariyo umuntu ariyo umuntu
ariyo umuntu Yagukozeko. yakukozeko umuntu yangiriye nabi uyu mubiri cyangwa umuntu yandotse quelqu'un qui m'a ensorcelé Wakuroze wagize voilà alors lorsque njyewe banjana mu mazi bisigura ngo ujya mubiri wa kera ujya nyine umubiri abarozi baroga cyangwa bafise umushasi wawe imunzu cyangwa sinzi les voilà ikintu cyose aho ndagiye mu mazi donc ujya mubiri na uretse ujya mubiri urasigara mu mazi jewe donc c'est comme si ujya mubiri wa kera urafuye ugiye mu mazi tunantere ujya mu ucuhamba ego ujya mubiri kandi murazi amapepo amademoni menshi ivuye mu mazi ava mu mazi rero bijya bintu biriko birarondera jewe les choses bien by'ukora nifatamiye nabiyaca mu maji rero lorsque je laisse cette corps mu mazi dans l'eau les démons là lorsqu'ils vont venir me chercher barondera ntibashobora kuronga jewe bashobora gusanga hehe mu mazi ariko jewe sindi mu mazi wakera bari ba oya mu mazi naragiye kera c'est comme si nababwira ngo ibintu na Paul na Paul na Kristo zokana nabo voilà nico gituma usanga bagizuko donc bisigura ngo ndemera gufa spirituellement mwisi mwe bisigura ngo nico gituma bagira uko aba pastor bagira uko donc urafa mu mazi voilà kubera mwisi mwemu amazi isigura isi isigura ubuzima isi nico gituma abantu bose bari mwisi na Kristo bafise barafuye kijagiye cano bose barapfuye voilà alors Jésus-Christ c'est comme le bateau no voilà nico gituma batugira iki turafa kwanza mu mazi hama tuzukane na Kristo muri Kristo twe bashasha muri Kristo voilà kuva ugo munsi yaduhigaga byose cyo bihera voilà donc umunsi wabatijwe voilà kuva ugo munsi na adresse akukwa adresse ngo ndashobora kumuronga namubona gusa ariko ararondera il voulait me chercher savoir là où je suis qu'est-ce que j'ai fait voilà c'est comme ça que Dieu kimara kubatizwa kumubona bakurondera mu batazahura abana adresse kubera ige adresse ya kera nayo bafise bariko bararondera ukuntu barashobora nyene kuretablisa okay J'ai kubatizwa rero batijwe muri église yihe donc c'est église ilikuwa toi réformée Giosha c'est là où j'ai été baptisé et puis natanguye kuririmba j'ai commencé à chanter dans le Coran parce que j'ai commencé à avoir peur de prophétiser parce que j'avais peur ubwoba ngo bikine ne madaimoni kubera wagira ubwoba bati ni bwabo demon bwawe urimo no kwamugiramo voilà kubera je ndabona ibintu étrange shobora kuma mu message kandi sindamuzi kera kandi sikukwa kandi ko ata mu Kristo donc nuko yari bimeze okay utanguye rero nagomba kubaza ngo byatanguye gute mu cyase amaze kunyishura ati byo byatanguye sasa aho washira ubwo bwo kugira ngo uprofetize ugire prophétisation muri wewe byatanguye gute donc urazi dorénavant uno munsi ikintu kikonta cyane ni kuzana abantu kuri Kristo Yesu jewe ego jewe abantu benshi barambwiye ngo wowe uzoba umuprofeti uzoba umuvugishwa jewe naravyanse kubera jewe ndazi umuvugishwa n'ujya muntu agira asunguruka agirira mundibi aragwa usanga ararusha nive jewe narazi niyo muvugisha jewe naravyanse navuga oya ndishobora kugira ibi bintu biraruhisha rero byatanguye niyo naramaze kumva na jewe shaka kufasha abantu parce que kuvenye Mungu alinifanyia j'ai dit à Dieu vraiment tu m'as fait du bien tu as changé ma vie qu'est-ce que moi je dois t'apporter donc j'ai décidé ce qui était d'entrée de vivre les mêmes moments, les mêmes souffrances. Kubera je naragwa imisi yose. Imisi yose. Mugumaze kwatizwa birahera. Dewe narashaka abantu bose bumvirise iyo nayanje. Tagora kubigira abantu Dieu peut guérir. Dieu peut guérir les malades. J'ai commencé à dire aux gens, il faut que Imana induri ibintu mu bantu. J'ai commencé à avoir la soif d'évangéliser. C'est là où j'ai commencé à évangéliser. Alors lorsque j'ai commencé à évangéliser, kuvuga ubutumwa, abantu benshi baranse kwakira Kristo. No oya je shobora je narakiriye Kristo. Jo ariko narashaka nisane abantu benshi cyane kumana.
umunsi umwe narabwiye Imana oui c'est vrai abantu barashaka kuza kuri wewe ariko ndashaka ume ijya ingomezi yo kuconvaincre abantu yo kubemeza ubutumwa bwiza kugira ngo butaho bata okay we nubatahuza ariko Imana igwataho voilà nico gituma naratanguye ku exercer iministeri yanje ya prophecy nagi Imana none nimba urashobora kumbwira famille yabo izina kiwe ukuntu umuryango wabo umeze arashobora kwemera ngo ni wewe uranumye kubera ujya muntu hinduke umva wowe ugenda umubarire ukibye Imana ikubariye hama aze guhindura kubwo ubivuze voilà kubera shaka kumukonveka ko nawe Imana iramukunda nawe Imana arashaka hinduke donc wowe urashobora kugenda muri famille umuntu ukamusengera Imana ikakwereka ibintu bitandukanye muri iyo famille ukabibabarira voilà ko Imana igukorera voilà rero natanguye kugenda ku ishure nabwira abantu urazi je t'aime il faut changer il faut dire bah oui je sais lui-même et puis Dieu m'a révélé Dieu va me faire voir je vais lui dire mais moi je vois une famille qui s'appelle comme ça moi je vois ça et j'appelle oui celui-là c'est ma maman Dieu m'a dit qu'elle est malade. Oui, nous courons à Fissingouar. Parce que Dieu m'a donné cette faveur. Dieu m'a dit qu'il va guérir parce que je vois encore une petite fille qui n'est pas ici, qui est d'abord peut-être à Rwanda. Oui, c'est vrai. Je vais lui demander, mais comment Dieu est vivant? Dieu n'a pas été goûté. Ego. Tutazinyane ni iyo Mana irashaka windukiye na wewe uyakire kubera na wewe uwindure umuryango uve mu muryango w'abisi uje mu muryango wa Kristo voilà donc nuko byatanguye kubera yarafashije cyane kuzana abantu benshi kuri Kristo donc umunsi wose je ushobora kugenda no mu isoko kuvuga ubutumwa je nagira abantu donc na numwe nashobora anipite ku mikono hivi nimba shaka ujya mu nashaka je nashaka yinduke ubonye vuga ati no muntu ari mu ngeso bakirekanda mufashe n'abayisilamu donc Imana nuko byatanguye ku profetiza kuvuga ubutumwa ariko source ya byose natanguye kufisa ujya mutuma kuzana abantu kuri Kristo voilà nuko Imana nayo kuko yahaye abantu kutandukanya ego kucha mu igado yamaye naje naraprofita kufasha nyene abantu kubazana kuri Kristo nuko prophecy yatanguye jusqu'à ce que Imana nyene yanduze voilà okay uraduze rero utanguye prophecy ziwawe uhita mu mwaka wa ryari kugira ngo ushike kuri level yuko abantu bavuga ngo ni prophete naka kuko ari yo gitangura kugira abantu bamenye kuri prophete nuko ari cyo wakoze kikagira icyo kimara abandi bantu donc hoje kutubara ko abagira kuri église kuke iduka ryawe rero kugira ngo abantu bashika vuga ati prophete Japhet byatanguye gute byaje gute okay ikintu cyambere abantu benshi baribaza ngo kuvugishwa niyo ubuprofete c'est ça l'erreur que beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu font jusqu'aujourd'hui donc lorsqu'il va commencer ku prophétiser na jewe ndi mu prophète ku profetiza nibisigura ko umuprofeti ku profetiza Imana ishobora kuguha ingabire yo kuprofetiza umuntu wese ashobora kuprofetiza umupaso abantu bashobora kuprofetiza ni prophétie ya Joël 2:29 ces jours-là vos fils prophétiseront donc nous tous abantu bose bashobora kuprofetiza Imana yabisezeye mu isezerano rya ego voilà rero aba jeune benshi usanga baragira iryo erere kubera je na profetiza rasengera abantu baragwa nagira deliverance naje ndi mu prophète naje ndi mu apôtre donc ariyo uno munsi ariyo abantu n'aba prophète ariko ntibashobora gukora iyo nje ndiko ndakora ariyo abantu ni ba prophète barakora bisumba je ndakora donc ariyo kandi abantu ni ba pasteur bakora bisumba je ngora cenga ba prophète bakora donc ku profetiza ikintu cyambere nasulinya ikintu cyambere ku profetiza nibisigura ngo ndi mu prophète kubera ikintu kiri interesa cyane kira ngomba kwase kuva kuri iyo kintu rero ofisiyo cyamatsiko est-ce que comme prophète urashaka comme prophète uri mu Kristo urazi jewe okay akabure kuri jewe ariyo ibintu bibiri ariyo umuntu
anazaliwa il est né prophète Yavutse ari umuprofeti. Aha. Yavukanye iyo ngabire y'Imana. voilà ariyo na undi il est appelé à être prophète yahamagawe n'Imana kugira umuprofeti. voilà umuntu celui qui est né d'être un prophète ni Yeremia kuva uri muto munda ya mama wawe wari je te connaissais nari nkuzi. pour établir faire un prophète d'une nation Abakuki niwo Imana yahamagaye Habakuki. abe umuprofete ariko urya sari umuprofete kubera Imana arafise mission aramuhamagara Dieu shaka we umuprofete aramuha mission donc professeur ashaka kuba zibiri zibiri donc ushobora kuba warayivukiyemo cyangwa Imana irakwamagara kugira ngo ubikore voilà kubera iki kubera Moise yaravyutse kandi Imana yarati ngo uyu muntu azoba umuprofete donc ubu profete kubera jewe shobora kuzi nimba ndi mu profete cyangwa shobora kugira ngo afise yo ngabero profete si kubera natangiye kuvugisha oya barambye uri mu profete naraviance cyane kandi kumenya mu profete il se parmi les 5 ministères selon Ephésiens donc ariyo mu pasteur voilà pasteur docteur évangéliste prophète apôtre donc ça donc uyu ni mu apôtre donc un prophète pasteur évangéliste docteur donc bisigura ngo umuprofete wewe ngaho urashobora kuba umupastor ariko nimba auji umwamagaro wawe ushaka ngo ndi mu evangeliste kwa je ni mu apôtre pasteur ugashobora kugira mu evangeliste voilà donc ni kintu kiri danger cyane nimba uriko urita prophète kandi suri prophète nimba uriko urita pasteur kandi suri pasteur kubera mwisi mwe ariyo attaque amademoni iri charge kwataka aba prophète gusa rero watatswe n'abandi batari c'est ça donc uwe ufise autorité mu magaro yiwawe donc urashobora kuvaincre zigia mademoni nimba uri mu pastori none nimba wewe wayigize umuprofete kandi si umuprofete uri mu pastori nico gituma pardon izo nguvu uzikora nushobora c'est comme si uriko uragwanya n'abakombata si bari muri niveau yawe bashobora ku nico usanga umuprofete yaguye hasi yatanguye neza kubera iki usanga yatanguye neza yitwa umuprofete mo kwari mu bitari gwiwe c'est ça c'est donc iyo ni erere umuntu abantu benshi bashobora kwikora ariko jewe nararonse ubuvugisho bambwira ngo uri mu profete je navuga none ubuvugisha gusa ariko umunsi je naremezwa cyane ni gufatana ukuntu ngora ibintu byose ngora biri prophétique nagora na profetiza Imana mvugisha yego ibyo navyemera ariko numunsi narabonye ivision Imana yanjane mu ijuru naragiye mu ijuru c'est là où j'ai compris que je suis un prophète oui waja mu ijuru byagenze gute kujya mu ijuru kwiwe je natanguye gukora cyane yari mu 2015 na mu 2016 niyo naratanguye watanguye kwinjira mu byaka isoko no hari kimana gushika mu Burundi maze gukizwa voilà donc narafise speed idasanzwe kugenda mu musoko donc kuzana abantu Imana nayo yatanguye kongoresha donc uprofete nibisugura imyaka donc ukwegera Imana cyane kikwereka voilà rero yari mu 2017 narabonye mu marayika yaraje ahantu ndiko ndaryama akanikamata yanwaye bufu turagiye turaduga nyene tushika mu ijuru bonya ariyo ama construction comme inyubako zigiye za kera zeza amaroyaume urabona ikuru ya maroyaume voilà zimeze neza cyane rero narabonye umuprofete Yeremia umuprofete Musa Moïse ils étaient là andé Moïse il était côté gauche Yeremia droite rero umarayika yanjanye ambwiye ngo ingo urabe ego ndakwereke ariko ava umarayika anyereke tushike ariya yanyereke mukahise natangiye kubonya ijya sene ya Yakobo ariko aragwanya ni mu marayika ego ijya adisi voilà jewe sindahizi wade mu bibiri je sindahizi je narabonye gusuku ni ya mbere narabonye ukuntu ariko aragwanya none uyu ni Yakobo nabokuntu ariko kubera umugisha wiwe ewana Imana iri mu ijuru yari ya mbere iyo histoire narayibonye mu vision avant de lire dans la Bible we wayibonye hata utanasoma muri Bibiliya kubera jewe nyene
ni témoignage yanje kuzana abantu kubabwira Imana rirazi muze kuri jewe muramerewe rero akati tumetoka pale taragiye ahantu baraje ni mu hantu baramkiya raba rero narabonye umuriro unapita mbele yangu ujya muriro uricara mu ntebe y'ubwami rero narumvirize ijwi ivuye mu iyo nebe mu byo muriro nyene tangura kwandika niyo Imana yanyeretse ibintu biriko biraca mu Burundi cyangwa amayigigo biraca mu mayigize narabonye Yeremiya aratangura kwandika na Musa arandika je ndiko ndaramba ikisha ijya iravuga ngo mumuhe ivyo mwanditse uyo umwana wanje narabonye Yeremiya baransanira none nabonye yari ma invitation kama vile ma ambre ma commandement donc ma loi donc arya nkarya amateko nuza Mose yagize voilà bambwiye ngo genda upartage nk'abantu gendura nk'abantu babone ufana kubera jewe naravuga ubutumwa bwe Imana irakwezagira kubera abantu baze Imana iragukunda urazi donc inyigisho zanje zari kugira ngo bereke abantu urukundo rw'Imana gusa ariko sindababwira reka ibyaha oya je ndiko nabakuraje nababwira accepta gusa Imana irakugira ubuzima donc je sindafise iya inyigisho oya nico Imana mgengo baremia na Musa meko weye genda utsane ibintu ubambe bibito bace wende ubapartage rero ujamarayika yarano ahitwagiye hano narabonye yari na invitation menshi abantu barataye hasi okay batu barazitupa abandi bariko banazikanyangaye ko voilà donc abamaze kubireka babishize hasi voilà abantu bari distre na amatelefone bariko okay batu bashaditupa chini na numwe ariko ara ingabire Imana yabahaye bazishize hasi bagiye gukora ibyiwabo voilà bijya ma invitation bijya ma commandement je natangura kuramasa kugira je commencer à ramasser je lui disais non regardez ça mais non ariya baragenda mareka ngo urabona ukuntu abantu bariko barinyora ijambo ry'Imana cange voilà message Imana bahaye rinda rero tukwereke banjane mu mashengero meshi yo mu Burundi manini narabonye yari mu 2017 ukuntu ndiko ndabona abantu bariko baratamba umareka aragizuko nabonye ajya imbere ariyo nifi zifuye les poids qui sont morts mais j'ai commencé à c'est quoi ça ngo regarde tu vois viens voir il m'a fait passer dans plusieurs églises là où je voyais il me fait montrer je vois les gens en train de baragirikisimba baragyoyewa ariko maraka aragizuko ndabona ariyo abantu bafuye nibiziga bagenda barapfuye donc nabonye nyine abantu bari kubara babora natangwe kubira none kubera ikibanze mu masengero nyinshi cyane manini yari mu 2017 Imana mbye ngo uriko rabona rero ingo tukwereke banye mu église imwe na enje nabonye vraiment umuntu yari Kristo ariko sinamubonye neza mu maso ariko yarambaye yambye ngo icara mu église ariyo abantu bariko bara yambye ngo yamaye umubi banana le banane umuhi wita mu Kirundi je suis désolé OK yamta le banane il m'a dit mange mais rindira nuvuge we fungura gusamuga nuvuge atagwe kufungura nabonye mareka yarandutse narakaruse donc j'ai senti comme si je n'étais pas dans mon corps mon esprit était parti j'étais fatigué j'ai commencé à pleurer et après un an, 2 ans comme ça, des grandes églises que j'ai vues. Il y avait eu des combats, je vois, il y avait eu des donc muri Congo Imana yamkiye les 4 saisons qui va arriver au Congo. Naravuga coronavirus muri Congo sans savoir que c'est coronavirus. Ariko narabonye ama église iri kwiri bugagwa naragiye. Lorsque je suis arrivé à Goma, abantu barazi ngo ni mu prophète afisinda ni ki papa. Donc kwage kuri message avuga ari message yarazi ngo
amaze kubaka izina voilà ni mu papa ariko babonye nakana ariko Imana yambwiye ngo genda kwanza ku murima imisi 2 naragiye fise 5000 francs bu sindafise ni passeport inafise ni laisser passer inafise carte gusa y'abakongomani none 5000 francs ariko kuva ngaha ni Goma birashobora kusaba na $30 kandi ou bien $20 je n'afise 5000 francs bu donc igiye mu 2020 yari valeur ya $2 $5000 Imana mgengo genda ku murima ku musozi zorungika umuntu akuzanira amahera transport ugenda ariya narafise 5000 francs ucuja ku musozi muri Kongo none ibaze kwanza naraciye hehe kubera nishike ku murima kubera il faut que ni passer ku frontière na passeport officiel na laisser passer fils niyo miracle ya mbere narabonye Imana iberetse ko iri kumwe nawe naragiye bariko baramagara abantu bose jewe na numo yambonye naraciye mu barabara mu frontière ya Burundi na numo navuka na ya Kongo navuka amutari yonaka hakonake bariko baramagara uyo Imana mgengo nuraba umuntu uraba gusimbira Imana ikwatira imbere jewe nyene je nyene niko ndatonya vuga aba bana nabasazi ni baba cyangwa ni filme cyangwa ndiko ni inzozi ndiko nagiye kubera yari miracle none gute abantu bose we changa jora na we changa we nyuma wa changa je mbyuko ni Imana ngengo baraba gusimbere naragiye na numa yabamagaye na numa yamboye yari gitangatsa cyane Imana yagekoze voilà narashike ku murima Imana yarungitse umuntu yazanira amahera niko ndagiye muri Goma abantu benshi barazi ngo ni mu profete bunini cyane nyone ni kipapa nyene kimize nyene babonye na kajene nibabonye kajene ngo njo profete huyu Imana bakanizarao naragize ingorane cyane kubera nironge ukuntu ushobora gutanga kwa abantu message bakine kukubona mva voilà transmettre cette message c'était vraiment difficile ariko Imana sumuntu Imana afatije narabona ibitangaza komena Imana yamaye ma service naragiye mu hospital kusengera abantu jewe nagiye ku hospital nabwiye ninde ashaka kwakira Imana umuntu wese ashaka kwakira Imana ubunyene namuwa misi 2 aravanga mu hospital bamazi amyezi naravuga ubutumwa nabakirisi Kristo sisanga amahera yanyu cyangwa usamwa akiri Kristo nabwiye ejo zogaruka nga nagaruka ejo ndasanga bage abantu bagiye usanga abandi naje ushaka kwakira Kristo naje ushaka kwakira donc usanga abandi bambere bakize batashe yari bitangaza bikomeye cyane narabonye abantu basida muri basida bakize abantu usanga bafite ama probleme amaguru bakize donc Imana yarakoze ibitangaza niyo narakoye ni mu apotre umo yaravuye muri Kenya niyo yambwiye ngo wewe uri prophet Imana kujanenga kubera Imana yashatse kukujana muri test gushikana muri test yabone ikwe gukora kubera sishobora kubwira nararitse ni témoignage sishobora kuvuga vyose ariko kubera abantu bara sous-estimer les gens m'ont sous-estimé c'était difficile pour manger pour vivre pour dormir c'était difficile j'étais comme un maïbobo j'ai dit Dieu tu m'as amené ici pour me faire vivre ce genre de choses j'étais là je suis j'étais mais Imana bamaye micro Imana ariyo ba pasteur benshi baracyo gya munsi narabasenga narabaye Imana yangoreshe mu niveau idasanzwe cyane ariyo ibitangaza nabona abantu ama deliverance narabona le surnaturel turuko musaluku nabonye ariyo il y a du vent, le vent qui vient, je dis le vent qui vient, les anges qui font comme ça, on ne voit pas, mais c'est comme ça les ventilateurs. À ma délivrance, j'ai vu de miracles. Dieu a fait de grands miracles là, Goma. Après, je suis retourné, j'étais tellement béni quand même. J'étais tellement béni de ce que je suis rentré ici. Umunezero menshi cyane ugiye mu kozi Imana yambye Imana ubu yambye imiso yawe iraheze ubugaruka kandi nabwoba wewe uri prophète emera wewe ni mu prophète. C'était 2020. Nagarutse kuva 2020 December kubera naragize ukwezi kose December 2020 niyo Imana mgengo genda ku murima ugire imisi 2 naragize imisi ya bonane kubera jewe ni gake cyane oya ingia bonane kenshi ndi mu mafungo rero naragiye umunsi wa bonane ndi mu mafungo umunsi wa bonane je mangeais c'était les deux
2021. Et c'est là où j'ai mis alors les noms prophète Japhet ensemble. Ariko ni témoignage menshi cyane ukuntu ego ego na la fois passée nga mu 2020 nyene c'était 2019. 2020 niyo atanguye kukorera mu prophète en 2020 nyene niyo même prophète Joshua, j'ai même laissé ça sur ma chaîne Joshua c'est ça niyo kandi ambwiye ngo wewe wamagaye kwa prophète yari umurundi wa mbere wa Men of God nyene Imana ariko rakoresha yangi ayo ta video na narapartage mu page yanje ariko arambwira wewe wamamagaye mu emera niyo yari confirmation totale kubera rafisa amadute none abantu bashobora kumbaza done nuko byagenze. Umaze kutubarira ihamagarwa ry'iwawe hama umwaka yari 2020 2019 j'ai parti à Goma 2019 ajya Goma 2020 ngaha ni watanga gukora donc umaze imyaka ibiri rero kurakora oya n'umwaka imyaka ine umaze kwitwa prophète voilà imyaka ibiri nagomba kubaza rero umumaro cyangwa inyungu umaze kona muri société yazanye prophète byazanye muri société. Bon, beaucoup de gens critiquent beaucoup des prophétiques. Abantu benshi baravuga ngo bya bintu none bajya abantu umuntu akubwiye izina umuntu akubwiye nimero yiwe umuntu akubwiye ahantu haba none bifasha iki? Oui, abantu benshi bavuga ibyo bintu ariko na Kristo nawe prophecy yamufashije cyane kuzana abantu benshi kuri Kristo. Kubera iki? Kubera Yesu ujya mu Samaria mwema saramubwira ngo jewe ndi mwami oya yambwiye wewe urafise raison ufise abagabo batano nico gituma kubera iyo prophecy none ibijya bintu akamaro niki byatsane ari wese mbwiye ngo ndazina kandi Yesu mbwiye ngo wowe ufise ati nufise sigwaho ijya mbere mbwiye ngo oya nambwiye ngo Yesu wabeshe ambwiye ngo oya jewe sindi marié, je n'ai pas marié. Donc yaramwisigura marati ibyo uvuze n'ukuri. Donc ambwiye ngo il a dit que allait appeler ton mari. D'ailleurs Jésus s'est trompé. Genda wamagara umugabo wawe. None Yesu ariko arabana mu isi. Himwe ambwiye ngo genda wamagara umugabo wawe. Yari prophecy. Anataka kuvuga ngo yo uyu niwe Kristo. Anataka kumubwira donc mu isi mwe munabonye ngo jewe na mugabo jewe fisi. C'est aujourd'hui abantu bashobora ko kritika ariko avuga ngo yajewe na mugabo fils yari limité donc il s'est humilié devant Jésus. Tu as raison, c'est parce que tu as 5 maris et celui que tu as maintenant ce n'est pas ton mari. Mais comment tu as vu ça? Comment none wamenye gute? Yari prophétie ujya mugore. Donc prophétie ni kindi kintu kirafasha kuzana evangelisation cyangwa kuzana abantu kuri Kristo, gifasha kuyabumvikane cyo Kristo ahari. C'est ça. Kubera na Yesu nawe nyene abantu benshi baragwanya cyane mu prophecy ngo urabona baravugisha ariko prophecy na Yesu barafashije cyane. Yesu azana abantu benshi kubera yariyo difference na conflit cyangwa abasamaria na bajuif ariko bikiye mu prophecy ya Kristo ujya mugore azavuga ngo yambwiye ibintu byoshe je wanje abimbari apana ngo yambwiye ngo ndagukunda yari prophecy gusa mutse namwebwe mumviritse. Donc des nations, donc c'était des nations bakaji réunir kubera iki prophecy ariko bano uno munsi bariko barabigwanya sivyo nyene. Urazi Natani ukuntu yamagaye yambwiye ngo wewe kuva uri isi ya kimuti nimekuona ngo angalia ule mu Israeli mwenye amuna fraude ndani yake wakati alikekana na Petro. Urazi histoire akamwambia ngo wamenye gute wamenye guta ubwo niki kwanza Yesu ambwiye ngo kuva uri hariya umunsi wa igiti narakubonye. C'est dans Matthieu, c'est dans Luc. C'est Luc, oui c'est Luc. C'est dans Luc. Non, c'est toi qui es le Messie alors. Il a crié à Jésus. Pas parce que Jésus a dit je t'aime. Yamuhaye prophecy. Kandi narakubonye kuva kubera Yesu yambwiye izina giwe none iyo bintu none ugiye munonga voilà l'agneau de Dieu, voilà le fils de Dieu. Il a accepté que c'est Messie. Donc la prophétie akamaro yamfashije cyane kuzana abantu benshi kuri Kristo kandi n'abantu benshi
la délivrance de plusieurs personnes. Parce que la délivrance, ce n'est pas tout simplement prier. Tu peux prier, te dire non, non, ce n'est pas ici. Allez, prier, c'est ça, c'est là. Donc, c'est ça. La prophétie m'a aidé. Kuraba, aho ariyo source ya problème. La prophétie kibiri, c'est ça. Ikintu cha kabiri prophétie yamfashije cyane ko convaincre abantu ko Imana irabakunda. La prophétie yafashije cyane kunduza na jewe. Kubera Imana iravugisha kandi usanga namubwira ibintu na munsi usanga Imana iramubwira neza. Donc niyo akamaro kenshi narabonye. Byazana abantu benshi kuri Kristo. Nagomba kubaza rero mu byumaze kubarira abantu. Ushaka kuba ari umuntu uti mbonye wewe wanyu mufite ikibazo kiniki hari umuntu arwaye azokira cyangwa mbonye uzomera uku hari bimaze gusohora cyane binshi ni témoignage cyane bagende muri page yanje ariyo témoignage je na partage. Donc Imana parce que je ibintu vyose na partage mu page yanje ariyo ma video nagira ma prophétie n'abantu barakonfirma. Donc abantu benshi uri gora kubwiye umwonga mu Burundi ariyo bantu ono munsi bari mu dimension idasanzwe mu mahera ubuzima cyangwa mu politique mu prophétie. Usanga umuntu hari hasi n'insu afise na mugabo afise na ma prophétie myezi zingayo ku biratangura. Usanga umuntu ariko arapanga usanga Imana yamwa etage benshi umuntu na kazi usanga mu promotion usanga ibintu nyine. Donc abantu benshi cyane donc ibyo donc sinzo ukuntu nico gituma usanga ni invité cyane nafite témoignage nyinshi cyane narabonye Imana Dieu est là, Dieu fait tout ce que Dieu m'a dit, je vois toujours la main de Dieu et l'accomplissement. Rarement nico gituma benshi barabati déjà fait wo ukora gute uvugisha bwa wote wewe usora usanga burazana manifestation nebisa nje nabwiye solution yanje bajya abantu gusa bemere ko Imana irabakunda, bemere ko Kristo akiriho. None nimba abantu bariko baragenda kurondera abafumu none barazi Imana yacu irashobora gukora. Narabwiye Imana najewe niba umunsi wo basambwira ngo naje ndiri mufumu mafu ariko je urashaka abantu bareke kugenda ariho abakristo no munsi bariko baragenda ku bafumu kubera na ma direction bafise bararushe. Donc prophétie tanga direction yo kugendera mvuga ati va muri ibi rakwiguta inzira ariko tumwa uja muri ibi rondera Imana aragira gusa arabona Imana. Ariko ariyo benshi baragira ama voyage benshi uno bagira ama mariage benshi uno bafisa abagabo benshi bafisa abana yo donc abana rero abantu ni bashobora kuzana abana les stériles. C'est beau là je n'ai pas même compté amaze kuvuka ego baramiza imyaka zitandatu ariko barabonye Imana. Okay, ego ariko sinzi rero umukozi w'Imana maze kutubara byinshi Imana maze gukoresha n'byinshi kandi hari byiciro kinini. Sinzi ko ari message office rero wageneye kuri no munsi ko bari kuza kuri channel yacu ngugende ata message duhaye ego karibu rero. Donc dorénavant j'aimerais d'abord parler au peuple burundais n'abantu bose bariko baraturikirana muri émission. Imana yambwiye ngo l'année umwaka wa 2021 ni année ya renaissance kandi pourquoi parce que voilà donc Dieu m'a dit que cette année tout chrétien umukristo wose Imana iragiye ku restaura ibintu viwe. Donc gusha nimba yara prepara mariage yarananiranye mu 2020 uyu mwaka Imana mgengo biragiye koko gukunda. Nimba yari akazi uyu mwaka nimba ni voyage uyu mwaka ibintu byose Imana menangi kubera iki kubera Imana mgengo kubera décennie. La décennie commence par 1 jusqu'à 10. Rero ubu twatanguye na chiffre 1 kandi Imana ni Imana ikorera mu commencement turi mu 2021. Nico gituma Imana mgengo gira abantu banje bareki ivyaha ba investisa cyane mu prière mu mubiri lakini mugami bw'Imana. Que les gens investissent beaucoup dans les choses de Dieu spirituellement et physiquement. Pourquoi? Parce que ibintu uzokora mu 2021 bizo determina wewe wa 2022 2023 jusqu'à 2010. Pourquoi 30 kubera iki kubera 2020 yari umwaka w'ubusa kubera ni umwaka utermina na zero.
Nico gituma wagoranye. C'est ça. Ariko kandi imyaka yose ariyo 9-0 ariyo amagere 1980 1999 à 2000 il y a toujours des histoires. Ce n'est pas la première fois, c'est ça. Il y a la guerre 1999 jusqu'à il y a toujours les crises mondiales. Ce n'est pas la première fois. 2008 on est entré en 2010. Il y a toujours, parce que c'est un chiffre qui termine par 0. Il y a les crises mondiales. Même 2020, c'est comme ça. Mais là où moi, quand on a moi et madame Gengo, nous quand on a rimwe. Quand rimwe, nous irashobora kusigura ibintu Imana zokora mu imyaka iriko iraza. Nico gituma aho turiko turiga ku mashure umunsi wa mbere uko nyuma, tu es en retard, premier jour en retard. On peut te punir. Puisque le troisième jour. None kubera iki? Baragira punition nini cyane kubera washise en retard ku ishuri umunsi wa mbere. Kubera umunsi wa mbere niwe urashobora kudetermina icuzoba. C'est ça. Donc nico gituma abantu barakeneye kuva mu vyaha. Abantu bakiriye Kristo. Abantu baseme ibintu bimeze neza. Premier jour Imana niyo yavuze ngo lumière, que la lumière fuit, la lumière. Donc Imana ku munsi wa mbere aremye umuco. Donc nawe uyu mwaka Imana mbye remo umuco kubera ni René watanguye Diemadi umuntu wese azoganya faveur ya 2021 le 1 là marchera avec lui jusqu'à 2022 donc non jusqu'à 2029 kuberiki kubera nimba ufise faveur ya 2021 ha umurozi arakuwa ubusa ça fait 10 akongera ubundi ubusa ça fait 100 aongera bundu busa ça fait 1000. Donc nico gituma usanga Imana yambwiye Abraham ngo zo kugira papa wa mahanga. Ariko Imana niyamuhaye amahanga. Niyamuhaye Abraham abana 100. Amuhaye umwana umwe wisezerano Isaka. None kubera iki? Kandi Imana mbye ngo uyu mwana nyene genda umuto ikimati. Donc nawe urakenewe kutanga ikimasi uyu mwaka kubera Imana. Mana umwaka ndenda guhaye. Nico gituma Abrahamu yaronse ya faveur Imana kubera ikintu cyose kitangura numa none akarorero nimba Imana ndakubajije ngo njewe ndashaka kuwa amahera none rondera none shaka natafuta uchagule entre chiffre franga chiffre 1 ou bien chiffre 2 utachagua chiffre ngapi kwangu tagwa chiffre 2 shindo je ni ju chiffre 2 ikona iri limité none kubera iki Imana yavuze ngo jewe data na momu yera turi kimwe none c'est ça none 1 na 3 il supérieur ni ya he 3 n'est supérieur physically c'est ça mais pourquoi 1 parce que 1 ni chiffre il est infini OK 20 ndagwa uno musi $20 $40 nitushobora gushika ku $100 kubera iyo 1 akwichagula lakini tutabaka ko 1 kila siku. C'est ça. No, so ukisema je shobora kuronga amahera ya chiffre 1. Ça veut dire que ni $100, $1000, 1 million, 2 millions, 1 milliard. Donc ni chiffre il est infini. Ariko de uli limité. Ochora 2 4 8 9. C'est fini. Non ne. Auta goûter. Non ne ulichagula chiffre. Voilà. Iyo imwe ni chiffre il est éternel. Dondo rero nico gituma Imana abaye Abrahamu none kubera Abrahamu yaganye ya faveur ya chiffre moya nico gituma usanga Jacobo nawe na Isaka yaronse abara bangaye babiri none nimba babiri kubera prophétiquement mathématique prophétiquement dans les mathématiques prophétiques kubera arafise faveur himwe nico gituma Jacobo nawe yarafise 12 enfants kubera ijya faveur ya Abrahamu imwe Isaka umwana we zibiri mathématiquement prophétique ça fait 12 niyo yagize no munsi les 12 tribus de Juda. C'est comme ça. OK. Parce que c'est ça le mystère de chiffre 1. Rero nushobora uronge 12 Yesu ari wenyene no kubera iki Yesu nashase kurondera cyangesa kubera bafashanye kubera iki kuba yaraje ari humwe kandi ijya 12 yagize ngo nashaka aba mu Jean chapitre 17 verset 21 que j'ai pris pour eux afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un, qu'ils soient un comme nous aussi nous sommes un. Donc kubera iki bajya 12 yagize ikintu kimwe. C'est ça la faveur de chiffre 1.
Abraham 1, Isaac 2, 1 plus 2 prophétiquement c'est 12. No nico gituma na wewe nimba uraganya faveur ya 2021 2022 urashobora kuronga 12 fois. Okay. Amina. Amen. Amen. Nico gituma Imana mgengo abantu babandanye kusenga kubera uyu mwaka ibintu byose biratangura kutangura bivana. Naravuze ibintu birashobora kushika mu 2021 mu Burundi kuva janvier ukwezi kose bari muri page yanje warabibonye ukwezi kwa mbere bizoshika kandi kwa kabiri kandi ibindi naravuze biko biraza amaconciliation ayo abantu bariko barava hanze ba Ethiopia abantu bariko ariyo amanani kusubizana amwe narabivutse genda urabe biri kuri page yanje donc bagende bashike ko baranga kuri voilà donc iyo ndiko ndavuga nukuri nimba nushaka kuvyemera ariyo témoignage naravuze ukuntu ibintu byose bigenda kandi Imana mgengo uyu mwaka umukristo wose nashobora kunanirwa même si ariyo inzara pa cyane izo tangura ngaho kwezi kwa kane na kwezi wa gatanu narabivuze mu prophecy ariko iyo nzara Imana arashaka abakristo benshi basenge cyane ariko uwizeye Imana hari hose nashobora kuryama n'inzara azogama n'inzara aho ari mu kifungo kubera Imana irarinda abana bayo narabivuze mu prophecy mu kwezi kwa mbere narabivuze vyose ariko Imana mgengo uyu mwaka ni mwaka wa renaissance. Amina. Ego mukozi w'Imana murakoze cyane kugenda kuno munsi n'imiciro kini kwa kumwe namwe sinzi ko hari akandi kajambo kanyuma kinangamarara urenza ko ku kigano twagiranye cyangwa hari ikindi kintu bagiye kugira udushikire tutakubajije hari kiri ku mutima wo kuvati kwe no munsi kwena kivuze no memutse kaze. Donc j'aimerais tout simplement demander à ceux qui me suivent maintenant, même si je vais partager je vais partager avec mes amis qui me suivent maintenant, qu'ils viennent quand tugire supportinga ishene cyangwa iyi émission kubera iyi émission iri prophétique kandi ubunyene ndiko nduva ijwi riko rambwira ngo iyi émission izogenda kure ndiko ndabona amapareil mashasha ndiko ndabona iyo projet amapareil mashasha kandi ndiko ndabona apana appareil na appareil oya appareil zigia ndende voilà ariko ni projet mwebwe mufise kandi muko murasengera Imana yigure imiryango kandi Imana yamgengo iragenda kugira iki kubikora. Amen. Nivyo nego turabirindiriye ariko turabisengera cyane. Nitavuga ni turavugana Imana mgengo ndiko ndabona izoba shene nini cyane ariko birakenewe ni wewe uriko urangurikira na jewe tufashanye tupartage tugire tuyabone ego twaguri Bibiliya iravuga ngo ico ushaka umuntu akugiriye na wewe baricikura abanze nimba nawe urashaka nawe umunsi umwe na wewe Imana kugira ibintu uriko urakora aujourd'hui abonne-toi nico gituma akajambo Joe fise gusa cyakubwira abantu tu supportinga iyi chaîne kubera benshi barashobora kukira biciye mu ishene kandi Imana nayo irashobora kuzana television Imana yagiye kwiduza. Amina. Uyu mwaka mwebwe nyine mugiye gutangara ayo ababone benshi cyane Imana iragiye kuzana kubera Imana ashaka gukora ku mitima y'abantu kandi ndiko ndabona aba pastori benshi bakuru muri ko barabagira ama interview benshi kandi na Imana izobagirira ubwo buntu. C'est ça que Dieu vous bénisse. Murakoze cyane namwe Imana bahezagira cyane mukozi Imana kwa mwatwitabye kuri no munsi kugira ngo dusangire iki kiganiro mwe Imana abahezagira cyane. Amen. Bon, merci à tous et merci à vous. Merci pour les gens qui font toujours qui sont en train de soutenir cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup, mais n'oubliez pas que cette année la clé c'est la prière, la sanctification, le jeûne. Et surtout, restez dans la présence de Dieu, car Dieu doit accomplir plusieurs choses dans vos vies. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et que toute personne qui me suit maintenant, qui est malade, qui a des problèmes, je prie pour toi, que Dieu exauce ta prière avant la fin de ce mois, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eko nahagire ko nagomba kumusaba mu gusoza ikiganiro cyacu nshuti baryango bakunzi ba Zone TV twaga dusozere adushikira amaboko y'Imana namwe abasengera hariye mu mfite ibindi yifuzo byinshi nk'umukozi w'Imana hari abarwaye hari mu bitaro hari
barakenye buze akantu bashyira mu mufuko mugabo akene ubutabazi bw'Imana. Namwe mu gusoza rero nk'uko yaramaze kugira icyo avuga kuri ino channel ya YouTube abasengere ko ndazi ko wowe uraza kuraba ino televiziyo ukaraza ko ino channel y'icyo kiganiro hari kimanza gukorera kubwirisengesha rya dusengera muri kano kanya dusozera. Murakoze cyane. Seigneur Jésus, j'ai prié pour tes enfants, la Seigneur. Toute personne qui a des problèmes de maladie, je prophétise et je confesse la guérison totale dans leur corps. Kubera wagize imibiri zacu ingoro za mwe muyera. Rero ndasengeye umuntu wese afise ingwara. Ndatura uwe ni muriro. C'est le flamme du feu, parce que tu as fait le vent, tes anges le vent, mais tes serviteurs, le flamme du feu. Alors j'ai prié pour toi qui es malade et pour toi qui as les problèmes financiers, que la paix de Jésus-Christ entre dans ta maison. Parce que Yesu aravuze ngo amahoro yanje yabe rero ahantu hose ari inzara, ari ingorane, ari ubukene na mahoro. Voilà pourquoi j'ai prie que tes enfants puissent avoir la paix spirituellement et physiquement. J'ai prié Seigneur Jésus et je confesse que toute personne qui nous suit maintenant, ce sont la lumière du monde. Reka rero uyo muco utangure ku éclaira. Apana mungorane ariko mu visa mu butunzi kubera watubwiye ngo uzotwezagira ngakwisi no mu ijuru. C'est la raison pour laquelle j'ai prié pour toute personne qui me suit maintenant, que ta puissance et que ta miséricorde commencent à se manifester. J'ai des racines. Tout ce que l'ennemi a manigancé dans le monde spirituel des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus et merci Père. Bénis celui qui va s'abonner, celui qui va commenter, celui qui va partager. Bénis-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ego mwakoze kwa natwe tuzosubira undi munsi. Ciao ciao bye bye. Imana ibahezigame cyane.